Сайн байна уу? Би YouTuber, vlogger Дүлгөөн гэдэг эмэгтэй байна. Бас номын зохиолч гэж явдаг. Хараа муу учраас хүмүүстэй уулзах, тэгэл ер нь ингээл гадуур ажил төрлөө их бүх юм дээр нь дандаа нөгөө ингэж хардаг. Яагаад тэгэхээр муу хараад байгаа учраас сайн тод харахын өнгөд хүмүүс намайг муухай хараад байна гэж аявих боддог. Дээрээс нь байнга ингэж харсаар агаад ингээд аяг хөшлөө сууж эхэлж байгаа. Тэгээ байнга линз зүүдэг. Тэнгүүд линз зүүхээр нүд маш их удлаадаг, захандаг. Тэгээд хараа муутай учраас иймэрхүү проблемууд их байдаг. Манай найз бид нар санал болгоод тэгээд тэр эмнэлгийг нь судалж үзээд өөр эмнэлгүүдтэй харьцуулж үзээд байж исэн чинь манай дүү маань яг энэ эмнэлэгт өмнө нь хараагаа тэглүүлэх хаалганд орсон байсан. Тэгээд энэ эмнэлгийн профессор маш сайн хүн, одоо мундаг хүн байдаг гэж хэлж исэн. Гинт тэрийг мэдээд тэгээд шууд SNU гэж сонгосон. Юмыг амар ингээ бүдэг хардаг. Ерөөсөө л хараагаа тэглэе, орчлон гоё тод харъя гээд. Нүдээ огт анж болохгүй. Дээрээс нь огт хөдөлгөж болохгүй хийснээс нь амар айж байгаа. Нүдээ хөдлөхгүй. За тэгээ одоо манай том ихч, манай хадам ээж, хадам дүү маань, 90-50-ны найзууд маань маш олон хүмүүс хараагаа тэглүүлээд одоо ингэ сайхан амьдарч харж байгаа учраас айдас маань харцангуй гайгүй байна. Тэгээд удахгүй гоё харааг тод хардаг болсноо. Тэр баяртай. 검사 결과 먼저 말씀드리면서 설명 도와드릴게요. 저희가 먼저 굴절력이라는 걸 검사를 해봤어요. 근시와 난시가 있다는 것 자체가 눈을 선명하게 쓰고 계시진 못해요. 근시는 멀리 보는 게 어려운 거, 난시는 상이 흐려 보이는 걸 뜻하고요. 먼저 톱신바르님 같은 경우에는 오른쪽에는 근시가 양안의 차이가 조금 있다고 생각하시면 돼요. 둥글님 같은 경우에는 근시는 마이너스 2디옵터 정도의 경도의 근시를 갖고 있고요. 난수 같은 경우에도 마이너스 2디옵터, 5디옵터 정도의 경도의 난시를 갖고 있다. 약간 시력에 있어서 좀 불편감을 느끼긴 하지만 두 분 모두 시력이 그렇게 많이 나쁘신 편은 아니에요. 특히 이제 톱신바르님 같은 경우에는 오히려 왼쪽만 수술하셔도 좀 보는 데는 크게 불편감이 없을 정도의 시력을 가지셨다고 생각하셔도 될 것 같아요. 무엇보다 저희가 굴절 이상을 모두 교정했을 때 볼 수 있는 능력 자체는, 목표 교정 시력 자체는 오히려 출중하신 편이다라고 생각하시면 돼요. 다음 검사 결과 한번 볼게요. 다음으로 본 거는 내피세포인데요. 각막에도 세포가 있어요. 저희는 이걸 내피세포라고 하는데 내피세포는 2000개 이상이면 정상범위라고 보시면 돼요. 두 분 모두 2000개 이상으로 3000개, 2900개 정도로 사실 이 정도면 20대 초반에 아주 건강한 내피세포 갖고 계세요. 오늘 진행하시는 레이저 수술과는 큰 연관이 없지만 아무래도 각막의 투명성과 연관이 있기 때문에 검사를 한번 해봤는데 정상 범위 안에 있다고 생각해 주시면 되시고요. 다음으로 검사 결과한 거는 각막의 두께. 레이저 수술에 있어서 가장 중요한 부분은 각막의 두께예요. 500에서 550 정도를 아시아의 평균이라고 보통 보고요. 키와 비율을 하자면 남성분들 같은 경우에는 530에서 40 정도, 여성분들은 520에서 530 정도를 평균이라고 봐요. 두 분 모두 각막의 두께는 딱 평균이세요. 네, 정말 다행히 교정량이 많지 않죠? 교정량이라는 건 시력과 비례하다고 보시면 되고요. 그렇기 때문에 자녀 각막 두께가 두 분 모두 아주 훌륭하게 남으셨어요. 저희가 약속해 놓은 자녀 각막 수치 같은 경우에는 400 정도가 돼요. 아무래도 안전한 범위 안에서 수술하시려면 최소 400 정도는 남으셔야 된다. 만약에 동공 크기를 체크를 했을 때 동공 크기가 좀 많이 크신 편이었다면 좀 불리할 수도 있었는데 두 분 모두 동공 크기가 오히려 작거나 보통이시고요. 동공이 크신 분들은 야간에 빛번짐이나 야간에 시력의 저하를 좀 느끼실 수 있는데 두 분 모두 그런 부분에선 큰 불편감을 느끼지 않으실 거예요. 건조감은 두 분 모두 약간 있는 편이셔서 수술이 끝나시면 눈물 관리 정도는 필수로 해주시는 게 좋아요. 다행히 안압도 아주 정상이고 안압 같은 경우에는 10에서 21 정도를 정상 범위로 보는데 안압도 아주 정상이시고 주시안 같은 경우에는 바이올린님은 오른쪽 눈, 둥글님은 왼쪽 눈이 주시안이세요. 지금 제가 말씀드린 부분들이 레이저 수술하는 데 있어서 가장 기본적으로 합격점이 되는 부분이고요. 저희가 추가적인 검사를 좀 해봤어요. 여기는 망막이에요. 아무래도 레이저 수술과는 크게 연관이 없지만 이제 검사를 해보는 이유는 망막 쪽에 질환이 발견되시는 분들이 종종 있으세요. 그래서 망막 쪽을 찍어봤고요. 쉽게 말해서 눈 뒤편 공간이라고 생각을 해주시면 돼요. 현재 둥글링 차트를 봤을 때는 다행히 육안상으로 아주 깨끗하시고 이 부분은 원장님께서도 이제 진료 보실 때
때 꼭 체크를 해주시니까 크게 걱정 안 하셔도 될 것 같아요. 다음으로 체크해본 부분은 내피세포 2000개 이상으로 정상 범위 안에 있어요. 퀄리티도 나쁘신 편이 아닌데 그래도 평소에 관리를 해주시는 방법은 눈을 비빈다든지 혹은 이제 주무실 때 각막이 너무 짓눌리는 행위가 좀 반복되다 보면은 내피세포에 영향을 줄 수 있어요. 평소에 관리해주시면 좋아요. 다음 부분은 망막의 중심부를 촬영할 수 있는 CT 촬영을 한번 해봤는데요. 다행히 중심부도 깨끗하신 편이고 두 분 모두 시야가 깨끗하시더라고요. 그래서 녹내장 같은 질환은 의심되지 않아요. 가장 중요한 각막의 두께, 그다음에 모양이에요. 각막의 모양을 체크해보는 이유는 원추각막이라고 해서 각막이 앞쪽으로 이제 뾰족하게 튀어나와 있는 질환을 원추각막이라고 하는데 원추각막이라는 소견이 있을 경우에 레이저 수술을 하면 아무래도 좀 치명적일 수 있어요. 그래서 꼭 이제 체크를 해봐야 되는데 원추각막 소견은 전혀 보이지 않으세요. 그래서 두 분 모두 이제 원하시는 스마일 수술, 그 다음에 라섹, 라식, 스마일 같은 레이저 수술 모두 가능은 하세요. нөгөө миний нүд рүү хамгийн сүүлд нэг кинонд явж байгаа нүд рүү ингээд цус харагдсан баггүй ингээд улаацсан. Тэгээд үе заримдаа ингээд нүд рүү ингээд улаачаад идэг энэ цагаан. Тэгэхээр тэр юу нь яаглаар улаачдаг юм нэгдүгээр хоёрдугаар улаацсан тохиолдолд 뭐 너무 여러 가지 연인들이 있겠지만 충혈감만 있고 이제 단순히 충혈만 있을 경우에는 정말 말 그대로 피곤하셔서 이제 눈에 무리가 많이 가서 그럴 수도 있고요. 아니면 혹은 건조감이 심해져서 그럴 수도 있어요. 근데 뭐 가려움이라던가 충혈이 동반되고 이제 조금 노란 눈곱이 낀다던가 그런 경우에는 뭐 결막염이 자주 걸리시는 걸 수도 있고 사실 그런 경우가 잦다면 일단 첫 번째로 이제 그런 부분들이 있는지 아니면 병원을 좀 자주 다니시고 그거 외에는 사실 피곤하셔서 그러실 가능성이 좀 높으신 것 같아요. 마찬가지로 너무 뭔가에 집중하는 작업을 너무 오래 하시면은 사람이 이제 눈을 깜빡거리지 않기 때문에 집중을 하는 순간 그래서 조금 습관적으로 일부러라도 감가주시는 게 좋아요. 수술하시는데 문제는 없어요. 근데 수술 후에는 더 꼼꼼하게 관리해 주셔야죠. 그러면 수술에 대해서 설명 한번 해드릴까요? 레이저 수술에는 크게 세 가지가 있고요. 라섹, 라식, 스마일 수술이 있어요. 첫 번째 1세대 수술로 라섹 수술은 각막 상피를 완전히 제거해서 실질부의 레이저를 직접적으로 조사하는 수술이 라섹 수술이에요. 라섹의 장점으로는 아무래도 가장 오래된 시력 교정 수술이고 안전성이 보장되어 있고 시력 교정 면에서 탁월하다는 장점이 있고요. 외상이 또 강하다는 장점이 있어요. 라섹의 단점은 환자분들이 많이 아시는 것처럼 아무래도 통증이 조금 크고 일상생활로 복귀하기까지가 오래 걸린다는 점. 레이저로 각막을 태우는 개념이다 보니까 각막에 혼탁 같은 그런 부작용들이 나타날 수 있어요. 혼탁 같은 부작용을 이제 예방하기 위해서는 선글라스, 모자 같은 것들이 필수로 된다고 생각하시면 되고 스테로이드 안약을 최소 몇 개월 정도 이제 점안을 해주셔야지 된다는 점이 조금 단점이다. 네, 다음에 수술은 2세대 수술인 라식 수술인데 라섹처럼 상피를 완전히 제거하지 않고 상피를 뚜껑으로 만들어줬어요. 뚜껑을 열어서 실지부의 레이저를 조사한 후 다시 덮어주는 방식을 선택한 게 라식이라고 생각하시면 돼요. 아무래도 라섹보다는 훨씬 통증이 현저히 줄었다고 생각하시면 되고요. 이제 일상생활로 복귀하는 것도 굉장히 짧아진 수술인데 단점으로는 이 절편 뚜껑이 100% 붙지 않을 수 있어요. 그래서 외상에 좀 취약하다는 게 단점이에요. 아무래도 눈을 너무 강하게 비비시거나 뭔가에 맞을 수 있는 그런 조건에 많이 근무하시거나 그런 환경에 있으신 분들은 라식 수술은 좀 피해 주시는 게 좋다라고 생각해 주시면 되세요. 스마일 수술 같은 경우에는 라식과 라섹의 단점이 보완이 돼서 나온 수술이라고 생각을 해주시면 되세요. 상피를 라식처럼 뚜껑을 만들지 않고 라섹처럼 제거하지 않고 그대로 보존한다는 게 가장 큰 다른 점이라고 보시면 되시고요. 빛을 투과해서 근시와 난시량만큼만 조각을 낸 후 실제를 꺼내내는 수술이라고 생각하시면 돼요. 그 실제를 꺼낼 때는 2mm 미만의 아주 작은 절개창을 만들게 되는데 이 절개창 사이로 이 실체를 쏙 빼내는 수술이라고 생각하시면 되고 저 절개 범위 자체는 회복 시간이 굉장히 빠르기 때문에 수일 안쪽으로 빠른 일상생활로 복귀하실 수 있어요. 스마일의 장점은 라식과 라섹 단체가 아무래도 보완이 된 수술이기 때문에 건조감에도 강하고 외부 충격에도 강하고 아무래도 빠른 회복과 다음날부터 일상생활을 할 수 있다는 게 가장 임팩트 있는 수술이라고 보시면 돼요. 두 분 모두 안전하게 스마일 수술 가능하시다고 생각하시면 되세요. 투신 바이러님 같은 경우에는 오른쪽의 시력은 사실 그렇게 나쁘신 편은 아니에요. 맨눈 시력 0.8 정도 나오시는데 지금 만 37세이셔서 이제 40대 중후반쯤에는 노안 증상이라는 걸 좀 느끼실 수 있어요. 그래서 오른쪽이 주시안이시기 때문에 오른쪽에 근시와 난시는 남겨놓은 상태로 왼쪽만 스마일을 받으실 경우에는 오히려 조금 추후를 위해서라도 시력의 질이 좀 개선이 되실 거예요.
Ер нь тэгээ явандаа миний одоо баруун талын нүд холын хараа муудна гэсэн үг юу? 사실 시력이 급격하게 변하는 시기는 보통 이제 호르몬의 변화로 인해서 나타나기 때문에 보통은 이제 만 18세, 19세 키의 성장이 멈췄다면 급격한 시력의 변화는 크게 오지는 않아요. 진행하시는 걸로 할까요? 네, 동근 씨도 눈이 아주 많이 나쁜 건 아니라서 비교적 안전하게 수술할 수 있는 그런 경우예요. Миний энэхлийнүүдийн доотлын завхин ингээд үе ингээд татаад идэх 인간이 그 속에 있는 근육이 네. 눈꺼풀 근육이 불수의적으로 그러니까 내가 의지하지 않는데 막 이렇게 트위칭하는 건데요. 대개는 뭐 영양 상태가 좀 불균형하거나 아니면 몸이 좀 피곤할 때 생기는 증상이고 그건 뭐 눈의 어떤 병이라고 할 수는 없어요. 그래요. 수술할 때 잘 협조해 주세요. 네. 예, 뭐 불편하신 점은 없으셨어요? 아주 터사자한 어떻게? 조금 혼란스러울 거예요. 안경만 사실은 도수가 바뀌어도 적응하는 기간이 필요하거든요. 수술도 마찬가지입니다. 이게 이제 보이는 게 확 세상이 바뀌니까 아직은 조금 어색하고 불편해서 머리가 조금 아플 수 있어요. яг нэг ленз зөвхөр ингэдэг гэсэн аахгүй. 보이는 건 잘 보이시죠? 네, 잘. 두 눈 다 아주 깨끗하게 잘 드셨어요. 오, 하루에 4번씩 쓰는 3가지 안약은 일주일 동안은 유지를 해야 되거든요. 그래서 4월 29일 날 하셨으면 5월 5일 어린이날까지 5월 5일까지 3가지 약 쓰다가 5월 6일부터는 인공 눈물약만 쓰시면 돼요. 지금은 뭐 씻어도 되고 만져도 되고 뭐 힘줘도 되고 맥주 한잔 하셔도 되고 너무 잘 되셨어요. 예. 감사합니다. 한 달 있다가 한 번만 더 뵙겠습니다. Миссеслийн өрөөнд арсан чи нүдэнд нөгөө нэг ингээд нэгддэг юм хийгээд тэгээ нүд ингээд нэгдэж болохгүй штэ. Тэгээ би амар удан ах гэж бодоод яанаад ингээд яаж юм удаанаар нүдээ ингээд аних гэхлээрээсээ болохгүй. Тэгээ тэрнээс амар хайсан. Тэгсэн чи аягүй богино хугацаанд бол өнгөрцөн. Миссесли хийхээс өмнө ерөнхийн ингээд нөгөө ойрхон юмнуудыг ингээд детальны сайн хардаг. Хол юмнуудыг нэг сайн харддаг байсан юм билээ. Тэгээд тэрэндээ бүр тасаад баг багаар хараамууцаараа ингээд тассан байсан учраас анзаардаггүй байсан. Тэгээд миссел хийлгэсний дараа ингээд нүд ингээд бүрсгэрээ жоохон тодроод эхэлсэн чинь ингээд энэ тентхийн халтар байгаа, үс, ноос, тоос, моос гэд бүх юмыг хараад нөхрийнхөө өмсөө уцсны үрчлэгийг нь хүртэл амар сайн анзаараад тэг ер нь хүн намайг харж ийн үгүй юу ч ингээд холоос анзаардаг. Одоо бол ингээд хүний царай марай бүгдийг харж байгаа болохоор ингээд амар хэлбэр болсон. Тийм одоо 4 хонц юм байна. Тэгвэл ингээ өдрөө яг ингээ угсаа харан тодорд юм байна. Хараа тэглэхүү яах уу гэд хүмүүс бодоол идэв штэ. Ингээ зориг нөрөхгүй. Яг хагалгаанд ороход бол хайгаад ах юм ерөөсөө байдгүй юм байна. Маш богино хугацаанд хурдан болд юм байна. Одоо өмнөөс би бодоод идэв гэсэн байхгүй. Орох уу яах уу орвол яадаг байл гэд. Одоо бодохоор нэг бодох шаардлагагүй. Зүгээр эртгэн ороод орчлон өөр бусад зүйлсийг тод харж байхын зүгээр юм байна. Дээрээс нь 3 янзын хагалгаанаас аль болох одоо нэг хамгийн сүүлийн хагалгаанд нүдэн тохирч ивэл орчвол их зүгээр юм байна. Тэгээ дээрээс нь бас хагалгаанд орсны дараа яг хагалгаа маш амархан зүгээр л хүн яг мөнгө төлөхгүй юу гэж бодоод идэг байсан юм байна. Одоо тийм хагалгаа үнэтэй болов уу эсвэл юу болов гэж аюух бэрхшээлээ төрүүлж бодоод идэг байсан юм байна. Тэг хагалгаанд орсныхаа дараа болохоор маш богино хугацаанд хурдан үр дүн өгөх ийм үр дүнтэй хагалгаа байсан юм байна гэдгийг одоо ойлгож байна. Баярлалаа.